परमेश्वर के वचन में ऐसे है ঈশ্বর বাক্যে এরকম বলা আছে जहाँ एक घर से एक बेटा घर को छोड़ के चले गया, वो बेटा वापस आने के टाइम আর সেই অপবায় পুত্রর কথা আমরা সকলেই জানি। একটা পুত্র যখন নিজের বাড়িকে ছেড়ে সে চলে গিয়েছিল এবং সে যখন আবার ফিরে আসছিল, पिता उसको दूर से देखकर আর তার পিতা তাকে দূর থেকে দেখলো, वे उसको कभी मारा नहीं, আর সেই পিতা কখনোই তার পুত্র যে অপবায় পুত্র তাকে কখনোই মারেনি पिटाई नहीं करे, আর কখনোই তাকে মারধর করেনি। उसने दौड़ कर আর সেই অপবায় পুত্রর পিতা দৌড়ে গিয়ে उसको गले लगाकर আর তার পুত্রকে গলা লাগিয়ে चुम्मा देकर এবং চুম্বন দিয়ে चुमते हुए এবং চুম্বন দিতে দিতে ऐसे अपने सेवक लोग से कहा, আর সে তার দাসদেরকে এরকম বলল, ये मेरा बेटा मरा हुआ था, এই আমার পুত্র মারা গিয়েছিল, अब जिंदा हो गया। এখন জীবিত হয়েছে। जो पिता से अलग होते हैं, যে পিতার থেকে পৃথক হয়ে যায়, जो पिता परमेश्वर से अलग होते যে हैं, পিতা ঈশ্বরের থেকে পৃথক হয়ে যায় पाप के कारण পাপের কারণে ना समझते हुए আর না বুঝে उनका प्रेम को टुकराते আর हुए পিতার প্রেমকে তারা वो অস্বীকার করে, मृत्यु की तराई में है, তারা সেই মৃত্যুর উপত্যকার মধ্যে वो আছে, मृत्यु की तराई में তারা है। মৃত্যুর উপত্যকায়। लेकिन सौभाग्य की बात यह है, কিন্তু একটা সৌভাগ্যের কথা এটা, हम सभी से यीशु प्यार करता है। আমাদের সকলকে প্রভু যিশু প্রেম করে। बोलिएगा, यीशु मुझसे प्यार करता है। আপনারা মুখ খুলে বলুন, প্রভু যিশু আমাকে यीशু প্রেম मुझसे করে, प्यार करता है। প্রভু যিশু আমাকে প্রেম করে। कैसे पता चलता है यीशु हमसे प्यार करता है? কিভাবে আমরা জানতে পারি প্রভু যিশু আমাদেরকে প্রেম করে? 2000 साल पहले 2000 বছর পূর্বে 2000 साल पहले 2000 বছর পূর্বে मैं और आप जन्म लेने से पहले, আমরা এবং আপনারা জন্ম নেওয়ার পূর্বে, मेरे और आपके मम्मी पापा शादी करने से पहले আমাদের এবং আপনাদের পিতামাতা বিবাহ করার পূর্বে पिता परमेश्वर के मन में एक चाहत आया, পিতা ঈশ্বরের মনের মধ্যে একটা অনুভূতি আসলো, एक इच्छा आया, একটা ইচ্ছা আসলো, मैं स्वयं আমি নিজে परमेश्वर होकर ঈশ্বর হয়ে इस सिंहासन पर, এই সিংহাসনে, इस स्वर्ग पर, এই স্বর্গতে स्वर्गदूत की आराधना स्वर्गदूत- स्वीकार करते, আর স্বর্গদূতের আরাধনাকে গ্রহণ করে यहाँ बैठना मैं पसंद नहीं करता हूँ। আমি এখানে বসা পছন্দ করি मुझे না, अपनी स्वरूप में, আর আমাকে নিজের স্বরূপে, मुझे अपनी लाइकनेस में, আর আমাকে নিজের সমানতায়, मुझे अपनी स्वरूप में, আর আমি নিজের স্বরূপে, अपनी समानता আর में, নিজের সমানতায় मैंने इस धरती पर আমি এই পৃথিবীতে मेरी आत्मा देकर আমি আমার আত্মাকে দিয়ে सूझा हुआ, আর সেই চুনে मेरे बच्चे हैं, আমার পুত্র আছে, मेरे बच्चे हैं, আমার পুত্র আছে, मेरे पुत्र है, আমার পুত্র मेरे আছে, पुत्रियां है, আমার কন্যারা আছে, मुझे उनसे प्यार दर्शाना है। আর আমি তাদেরকে প্রেমকে দেখাতে চাই। उसने क्या किया है? আর তিনি কি করলেন? उसने अपनी महानता, আর তিনি তার সেই उसने মহানতাকে अपनी महिमा আর ঈশ্বর তার নিজের মহিমাকে छोड़कर ছেড়ে দিয়ে उस प्लेस से আর সেই সিংহাসন इस থেকে धरती पर उतर এই कर পৃথিবীতে নেমে আসলেন। एक साधारण घर पर, একটা সাধারণ एक বাড়িতে साधारण बेटा के रूप में একটা সাধারণ পুত্র হিসাবে जन्म लिया है। জন্মগ্রহণ করেছেন। ये दिन আর এই দিন उसी के जन्म के তার জন্মদিনে सेलिब्रेशन है। আর তার উদযাপন করছি।